Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT D8 yang digelar di Kairo, Mesir, di mana dalam pidatonya Prabowo mengajak negara-negara D8 untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu membela Palestina. Ya, pemirsa, tiba di The New Capital President Palace, Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi. Kita bisa saksikan ya, saat sampaikan pidato di depan pimpinan negara anggota D8, Presiden ajak anggota 8 negara berkembang D8 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi mendukung dan memberi bantuan Palestina, pemirsa. Presiden Prabowo menekankan bahwa tanpa persatuan dan tanpa atasi perbedaan, kelompok D8 tidak bisa kuat menghadapi situasi geopolitik yang terjadi saat ini. We often forget is our common maritime resources. Iranian, the Indian, the Muslim population of the world is 2 billion people. 25% of the world are Muslims. We have vast resources, but we cannot unite. We quarrel among ourselves. And then when our brothers are being destroyed, then we give some declaration of support and we send humanitarian aid. I'm sorry, this is my opinion. Let us see the reality. We must work to have close cooperation between us. We must work to have one voice and not to be divided. Divida et impera, that is the law of imperialism for thousands of years. And we are being divided every day. We see Sudan, Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits and all we do is give declarations of support. Indonesia will try to do its best in whatever we can do. But I call for unity. I call for cooperation. I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality and let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar dalam kunjungan kenegaranya di Kairo, Mesir. Sambutan hangat diberikan mahasiswa, pemirsa, hingga meninggalkan kesan seperti dikunjungi orang tua sendiri. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir disambut antusias oleh mahasiswa Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan di sana. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga sempat berpidato di hadapan mahasiswa. Hadirnya Prabowo di sela-sela kunjungan kenegaraan untuk mengunjungi mahasiswa ini meninggalkan kesan yang indah bagi para pelajar. Seorang mahasiswi mengungkapkan kehadiran Presiden Prabowo seperti dikunjungi orang tua sendiri. Pertama Kak, terima banyak ya, bersyukur banget. Gak nyangka bisa satu ruangan sama Pak Presiden gitu. Bisa menghirup udara yang sama dengan Bapak Presiden ya. Gak expect banget Pak Prabowo bisa datang. Pertama kayak merasa bersyukur banget dapat kesempatan bisa ada di sini. Terus kayak ngerasa dikunjungin orang tua gitu. Kayak ini ada yang
ngerasain kita gitu loh ketika kita merantau jauh dari orang tua gitu. Mahasiswa juga turut mengungkapkan kekagumannya akan sosok Prabowo lantaran kebijaksanaannya dan kewibawaannya dalam memimpin Indonesia. Mereka mendoakan agar Presiden Prabowo senantiasa semangat dalam mengemban tugas negara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sistem penyediaan air minum bersih atau SPAM Regional Jatiluhur 1 di Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan dilakukan untuk pastikan komitmen pemerintah dalam mendorong swasembada air. Ya, SPAM Regional Jatiluhur 1 difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Kapasitasnya 5.750 liter per detik, SPAM ini dapat menyediakan air bersih berkualitas bagi 1,9 juta masyarakat di wilayah sekitar. Dalam kunjungannya, Gibran menyoroti pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan supaya manfaat proyek SPAM dapat dirasakan secara jangka panjang oleh masyarakat. Menurut Wapres, ketersediaan air bersih juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka stunting. Air bersih berperan menjaga kesehatan ibu hamil dan anak sebagai strategi komprehensif pencegahan stunting.